थोड़ी सी बारिश में डूब गया मार्घेरिटा का राष्ट्रीय सड़क। विधायक के घर और कार्यालय के पास ही घुटनों तक पानी। असम के तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा क्षेत्र में हुई बारिश के पहले बूंद ने ही विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मूसलधार बारिश के बाद मार्घेरिटा के राष्ट्रीय राजमार्ग 315 कई स्थानों पर पूरी तरह जलमग्न हो गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाने से आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्घेरिटा के कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं मानो कृत्रिम बाढ़ आ गई हो। कई स्थानों पर सड़क पानी में डूब जाने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मार्घेरिटा के सेगुनबाड़ी इलाके के व्यापारी इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित है। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से सड़क की खराब स्थिति के कारण उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बार दुर्घटनाएं होने के बावजूद भी संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मार्घेरिटा के सेगुनबाड़ी की यह सड़क इलाके की मुख्य सड़क है और इसी सड़क के किनारे विधायक भास्कर शर्मा का आवास और कार्यालय दोनों मौजूद है। इसके बावजूद पिछले लगभग 10 वर्षों से विधायक पद पर रहते हुए भी अपने ही क्षेत्र में थोड़ी सी बारिश में सड़क नाला और कीचड़ भरे रास्ते में बदल जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल सड़क के कुछ हिस्सों में मरम्मत का काम शुरू किया गया है, लेकिन सड़क पर बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने के कारण पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था और भी बदहाल हो गई है। यही वजह है कि इस सड़क पर लगभग हर दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट एनी टाइम्स 24/7। এই পথটোতে আজি বহুত বছৰ ধৰি এনেকুৱাই আছে, বহুত বছৰৰ পৰা আমি চাই আছো আৰু মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলটোৰ মাজত মানে এই পথটোৱে আটাইতকৈ মেইন পথ বুলি ক'ব পাৰি। গোটেই মহাবিদ্যালয় হওক যিকোনো বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত হওক অহা যোৱাৰ বাবে এই ৰাস্তাটোৱে ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাই। বিশেষকৈ মানে কলেজীয়া বা স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বেছি প্ৰব্লেম হয় এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ। তাৰপিছত প্ৰায় ইয়াত পথ দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে ৰাস্তাটো এনে অৱস্থাৰ বাবে। তো আমি ভাবো যে প্ৰায় বহুত বছৰ হ'ল, আমি আজি বহুত বছৰ ধৰি দেখি আছো ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ তেনেকুৱা হাতত লোৱা নাই, কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই পথটো ঠিক কৰিবৰ বাবে। গোটেই গাঁত হৈ গৈছে, ইয়াত পাৰ হ'ব নোৱাৰি, ইপাৰৰ পৰা ইপাৰলৈ পানী জমা হৈ যায়, ষ্টুডেণ্ট বিলাকৰ ড্ৰেছ পাতি বেয়া হৈ যায়, মানুহৰ অহা যোৱাত প্ৰব্লেম হয় আৰু এতিয়াতো আৰু বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। এতিয়া যিহে অৱস্থা হৈছে ৰাস্তাটোৰ, এতিয়া এম্বুলেন্স এখন মানে সহজতে পাৰ হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা, এনেকুৱা এটা মানে অৱস্থা হৈ আছে। তো আমি এইটোৱে বিচাৰো যে ৰাস্তাটো সোনকালে চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক, সোনকালে ঠিক কৰক, যাতে জনসাধাৰণৰ মানে ইয়াত সুবিধা হয়, উপকাৰ হয় অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে, ষ্টুডেণ্ট বিলাকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, মানুহে নিজৰ বাণিজ্যিক ব্যৱস্থা বিলাকৰ বাবে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, সদায় অহা যোৱা কৰিব পাৰে, নিজৰ কাম বিলাক কৰি যাব পাৰে যাতে ধুনীয়াকৈ। এই পথটো মানে সোনকালে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু চৰকাৰে। এইটো বহু বছৰ ধৰি আমাৰ ৰাস্তাটো এনেকুৱা হৈ আছে। এতিয়া বহুতো অসুবিধা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে, বিশেষকৈ সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ অসুবিধা হৈছে, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় আছে, ইয়াত এক্সিডেণ্ট হোৱাও দেখা গৈছে, কাৰণ বাৰিষা বতৰ ৰাস্তাটো এতিয়া অৱস্থা এয়া বানপানীৰ অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু লগতে এতিয়া ড্ৰেইনৰ কাৰণে আৰু প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। তো তাৰ কাৰণে বিচাৰো যে চৰকাৰে যাতে সোনকালে ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি দিয়ে। পথ দুৰ্ঘটনাই সঘনাই হৈ থাকে, কাৰণ মেইন কথা হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াত পানী জমা হ'লে বেছি অসুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ যান জঁটৰ কাৰণেও বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায় ইয়াত। তো এইটোৱে বিচাৰো যে চৰকাৰে যাতে সোনকালে ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি দিয়ে। Any Times 24/7. Your news, your voice.